لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. рӯзи саиди ҷумъа муборак боша ба ҳамагитон. влоги имрӯзамона аз давдави ҳуҷҷатҳо сар мекунем. тамошобинони азиз, рӯзи 28 сентябр мо да занг задан ки заявлени шуморо қабул кардем, биёен ҳуҷҷатҳотона бигирен. заявлени мо барои чӣ буд тамошобинони азиз ки ман қайти кӯдак мигратсионка надоштум. ман соли 2013 москва омадам, ба паспорти тоҷикӣ омадагим. тамошобинони азиз, ягон ҳуҷҷат накардам. вақте омадам москва, як сол гузашт. айбайн 2014 буд. ба фикрам агар хато накунам, баъд вай кардам қонуно буромад ки ҳама загранпаспорт дошта боша. баъдан ман рафтам посольство мехамон бигем москвада, гирифтам загранпаспорт. загранпаспорта гирифтам, ягон ҳуҷҷат накардам. ҳама хел бо мондам загран истод бигем. баъдан шавҳарам гражданствора гирифтан, мара гуфтан ки закс мекунем. мо ҷое ки закс кунӣ ки рафтем, мара гуфтан мигратсионка вай дар кора, то есть регистратсия дар кора. ма ягон ҳуҷҷат надорам, тоқа загранпаспорт май. баъдан амо мошиное ки бигем одаморо мебурдан границаи қазоқистон ҳами ҷоҳо, ба ма паспорт ма ҳамора додуму гуфтам граница гузарони биёри. ма худам нарафтам неким. баъд ба ё бурдан овардан регистратсия кардан, ма додан, мо рафта ба ҳамун регистратсия закс кардем қати шавҳарам. баъдан баъди закс ҳама хел айбайн чанд қа гузаштак бигем, бо ма ягон ҳуҷҷат накардам. у регистратсия 3 моҳа срокш гузашт, рафт 3 моҳ айбайн гузаштак. то ҳами вақта боди нами дарётон боша, 1-2 моҳ пеш буд ё 3 моҳ пеш гуфтан ки то 30 сентябра ҳама бояд документоша туғурӣ кунан, ҳуҷҷатошона. баъдан мо қати шавҳарам рафтем. шавҳарам ҳами хел завиле навистан ки мода мигратсионка тиян, мара қати кӯдак айноми хучо навистан. баъдан ки гузашт 1 моҳ айбайн, ами 28 сентябр мора занг задан, биёен мигратсион контона кирен. шавҳарам дакор будан, нохотир шид и занги телефонӣ. мо вай айкор омадан, сразу ма гуфтан тайёр шо, бегаи саати 8 поезда ма билет гирифтам, мерем Тамбов. ма тайёр шудам, шавҳарам омадан, рафтем ки поездмон рафт, поезда успед накардем. тамошобинони азиз, хай ними пулмона додан, нимша гирифтан бигем ки мо дер кардем ай поезд. хайрат ки автобус буд, автобус билет гирифтем саати 11 шав бигем. 11 шав дарафтем сарин дар Тамбов соқ саломат. саати 5 саҳар буд мо расидем. хай кам дарам вокзалда шиштем, рӯз шид бигем. саати 9 мо рафтем ҷои мамо мигратсионка метиян, ҳамуҷа рафтем дуромадем. гуфтем хай мигратсионкамон абитен, мигратсионка мо ҳуҷҷатамон тайёр 100% қабул кардан. мигратсионкаро додан, мара кӯдака надодан. гуфтан кӯдакани мо, гуфтем кӯдака наёвардем. шумо занг заде гуфтед тоқа мақсад шавҳарма занг зад, гуфтен тоқа занат бия, кӯдак дар кор нест. уҷада рафтем, меган не, як кӯдак бояд боша, бе кӯдак мо ҳуҷҷата наметием, бояд ай кӯдактон отпечатки палис гирем, кӯдаки шумо калонай майда нестай. баъдан мо зиқ шидем ҳами хел, гуфтем як рӯз вақт дорем, уже мо наметонем кӯдак да Москва, мо да Тамбов чихе кӯдака мегирем миёрем, як то бегар то саати 4 бояд мо успед кунем кӯдака биёрему мигратсионкаи кӯдака гирем. рӯзи 29 мо да Тамбов будем. баъд ҳам хезиқ шидем, дига ягон роҳ нест, намедонем кӯдака чӣ хел биёрем. поезд автобус саатҳои 8, 9, 10 шавдай бигем саҳари да Тамбов меша. такси гуфтем фарёд кунем, такси 15 000 мегад, да 6 соат кӯдака миёра, мисол да пеши мо мемона, ай пеши хона. некем ҳамо хела мо успед намекунем, саати 5 да такси мераса. баъдан шавҳарам бо дуромадан пеши ҳамо одаме ки мигратсионка метия калон шонда, гуфтан ки мо илоҷ надорем, биё бе кӯдак тиян я бало када ки мо тоқа пага метонем кӯдак оварда. баъд ва ё гуфтан пагарам шумо вақт доре, рӯзи 30-ам вақт ҳастай ки шумо ҳуҷҷатотона кунен, баъди 30 дига шумо вақт надорем. гуфтан бо мо қати шавҳарам хестем, сразу омадем билет гирифтем. билети мо саати 12 обед буд бигем. билета гирифтем мо саати 7 буд, 7 бегонӣ ба хонамона расидем. соқ саломат омадем Москвада, 7 ровна уже мо да хона шидем. кӯдака гуфтем то мо омадана тайёр шав. кӯдак тайёр шуд, омадем кӯдака гирифтем, бо сразу буромадем вокзал. ҳами хел саргардони тамошобинони азиз, айдами ҳамин ҳуҷҷатҳо бовар кунед, беҳад монда шудем. 3 шави ма да 2 автобус гузашт дӯстони азиз. кӯдака гирифтему рафтем вокзал. хайрат ки бо ҳамо автобусам успед кардем. автобуси охирон буда, ҳавая успед кардем. саати 12 шав мо борахкӣ кардем сини Тамбов дар автобус. қати кӯдак шавҳарам нарафтан, мара қати кӯдак то қароӣ кардан.
و یا جای کار شونده کار گفتن یک روز به خدمتتون تمام دیگه باید پگه کار دا باشین دیگه راه نبود. ما قطعی کودک رفتیم ما خودم توقع قطعی کودک ما یگان بار به شوهرم یگان جا رفتگی نیستم ما خودم هیچ جا قصوز نمیدونم که جای میرم رنگ کودک باری شوهرم میبره میاره همه چی هم مثال خودشون میکننده من نمیفهمم با ما مکتب قصوز خواندگی نیستم تماشا بینین عزیز. بخیر قطعی کودک رفتیم زیق شیده چخی میکنم در اوجا گفت رفتیم سوق سلامت ساعت 5 سری در تنبوف رسیدیم در اومدیم وокзал در کم ترشتیم کودک خو داره بچوره در همجا در روی استالو بگیم کودک خو رفت تا ساعت 8 ما بدورش نکردم خیلی خو رو کورکای خمده بالاش پشانو خیلی روی وокзал هم گرم بود. بعد ساعت که 8 در اومدیم کم تر چای سر خوردیم بگیم با کودک گرفتم و چی شوهرم تاکسی زکات کردن تاکسیش نه که من خیلی ارزان بود که جای میره 100 روبلی بردمون جای همون میگراسیون کا تاکسی رفتیم در اومدیم ما امزانه که میگراسیون کار داد ما گفتم نه کودک آوردم میگراسیون کاش تین ما دینا نتونستیم. بعد گفتن ما الان میگراسیون کاتو نمیتیم با گفت کنی اوتای کودک ما گفتم نیومدن و یا شما کودک بیاره گفتن کودک کار به اوتاش نمیشه گفت باید وای زاویلینی نویسه با که کودکش میگراسیون کار بتیم ما گفتم دینا او خالی کده شوهرم به حد و شید زیقشی داولنیوش برومدک مازشون نشید نتونستن اومده. بعد گفت که خیلی خودت نویسه تنی شوهر زاولینی ما گفتم من نمیتونم ما یگون بار نویستگی نیستم مکتب اساس خوندگی نیستم نمیتونم نویسته. ما گفتم میشه کودک ایتنی مثلا یا ما ایتنی اوتاش نویسه گفت که میشه و دخترم زاولینی نویسه ایتنی بگیم شوهرم ایتنی داداش خودش زاولینی نویستگ اینو شوهرم بگیم زاولینی نویستگ امضامون همشه امضاش هم ماندم نکیمو این همه را نویست دوده میگراسیون کارا گرفتیم اومدیم اتپечатка دوده کودک هم اتپечатка گرفتن تا 12 ساله بعد اتپечатка دیا بعد وایو مونا گرفتیم میگراسیون کاملا سراز همون جایی که شوهرم پسیانی پراپیسکا داره خونه یک زنگ ده اما شناس مونه و اومد ما را گرفته برد سراز هم چی مون کدک رجیستراسیون را گرفتیم خدا را شکر دکومنتمون حل شد تماشا بینانی عزیز در 9 سال من نفسوی رجیستراسیون و میگراسیون کشم همین قسم من نه رجیستراسیون کدگی بدم یگان چی خیلی تماشا بینانی عزیز باوری نداشتم که ما در بیتیان من میگراسیون کنم بعد در میگراسیون که من رابطه نویسگی بده ای بوده که چیست نیخه اک نمیدون درشی باید ما حجتوی چیز سپاریم تماشا بینانی عزیز من مثال نمیدونم یک مال RVP میگیرم یا که پتین میکنم بعد RVP بعد وید نه به همه خیلی اگوده که نمیدونم چی میشه باید ما اینمی بعد یگان هفته با تنبوف رویم و با ایدمی حجت گیری بگیم گراج دست و سپوریدن یکم چیز اساسی ایمو چی بود که میگراسیون که تماشا بینانی عزیز خیلی خدا را شکر همین رو هم گرفتیم انشالله که موندگیشم بگیم دوامشم نغز میشه همش خوب شده میگذره همین قشدم شکرانه میکنیم که گرفتیم اگر نمیدونن مجبور بودیم که ما توجیکستان روم گرانیسه دا گذارم گرانیسه نگذاریم میگراسیون که نمیتیم تا خدا را شکر میکنم رحمت برای سخنهای خوبتون شما به حد دعا کردین در حق ما گپای خوب زدین همش با دعای شما با دستگیری شما تماشا بینانی عزیز از همگیتون میندارم برای سخنهای خوب با همش برازیگی خداوند یکم اچیلتش بگیم خداوند که روزی بود کاری ما بگیم در 9 سال ما یگان صاحب یگان دکومنت نبودم و خداوند در همین روز روزی بود بر روزی که خداوند ما صاحب همین حجت را شیدم انشالله که موندگیش هم میشود هزاران بار شکرانه میکنیم همیشتم لیکن به حد داوداش قیم بوده عذاب بوده همین راهش به حد قیم خیر اوجا آسان اسمیره تست کارمون بود چیده که راه اتوبوس ده 3 روز در 3 اتوبوس 6 تا تماشا بینانی عزیز به حد مونده شدم به حد بخدا چقدر قیم راهش عذاب خیلی چیکار میکنی زندگی همه به حجت نمیشه این شهر مردم ایجار همین خودتون میدونن که ایو چقدر کاغذ نوشتن همه نغز میبینن کارشون همیه تماشا بینانی عزیز همی بود استرای حجتای ما برای میگراسیون که ما یگان سم نداده میگراسیون که ما همه خیلی به پول دادم بگیم رجیستراسیون را خیلی با پول کردیم در خانه آدم بعدن وقتی ما درباره حجتای شوهرم گاو زده بودم چند ماه پیش درباره که چه خیلی حجت گرفتن بسیاریا نوشتن که چه خیلی شوهرش مو در 1 سال همه دکومنتشون گرفتن یا که در 25 روز پاسپورتشون گرفتن شما پول دادین و پول گرفتین ده گفتن بسیاریا
лекин мо ягон ба пул кадагӣ нестем. Мо пули калон надорем ки мисол ҳуҷҷатамо пул қати харем ёки ба посредник кинем. Посредник қати худон медонем беҳад суми калон мерава. Мо уқа сума надорем. барои ҳавай шавҳарам хучон дуромадан ҳамара када. баъд тамошобинони азиз иҷада чӣ меган ҳар район ами чизи қонуни худша дора. уну қонунҳо ҳама ҳар хелану ҳар район ҳар хеле бигем тестар вай мекунанд метияну чӣ мешавад. баъд якум очираташ ки ҳамаш ба розигии худованд ай дӯстони азиз. худованд ки раҳи кортона ҳуи кад кушоиши кортона дод шумо 1 сол да ҳуҷҷаттона нею 1 рӯз да мегирен. ҳамаш ба чизи розигии худованда. масалан дур намерам ман ай хидмая чӣ мекунам 9 сол да ман ягон документ надоштам. дар як моҳ ҳам мигратсионка гирифтам ҳам регистратсия кардам. дӯстони азиз ҳамаш ба розигии худованда. мисол шавҳари ман вая паспорти русира да 25 рӯз барои чӣ гирифт ваё дуромадан вақте ки вид на жительствора гирифтан сразу ҳамун рӯзош дуромадан запис кардан барои экзамен супоридан бигем. баъд як ҳафта файрод кардан биё экзамена супор рафтан носитель русский языка ана ҳамира супоридан гузаштана экзамен. гуфтам баъди 25 рӯз миёй паспортам мегири ягон сум супорида тоқа 5000 да мо почтай намедонам ки ҷойда супоридагиан ва ё тамом ихалине ки пули калон мо дабже мо хай расход кадагим тоқа раҳпули да баъд ихали ки пули калон дода боше мехене раҳпулимон расходчид мисол ягон чи мехириш ҷои хов ҷада шаҳри дига каса ҳамиш расходай тамошобини азиз ёдами ҳуҷҷат барои ҳуҷҷатои манам оли мисол мумкин биген ягон кас ки шумо ба пул гирифтагин ба пул иҷа вақте худат дуромадӣ ку пеши ҳаму одамое ки мисол ҳуҷҷатоварӣ мекунӣ ва ё айти сум талаб намекунанд ҳақ надоранд ки сум талаб кунанд. у посредник да сумети посредникан мисол ки сум талаб мекунанд документотиро ҳал мекунанд ҳуҷҷатотона. ман намехел тамошобини азиз барои ҳаму мисол хату нафаҳмем шумо фикр накунем ки мо ҳамачия ба пул кадагем мо хо пули надорем ки мисол як посредник да ягон ҷода пули калон дем ҳуҷҷатамона тоғорӣ кунем. мо ҳамаша хмонам ки ҷое ҳаста медроем гап мезанем мекунем. хел худоба шукр хай шуд. видеои имрӯзаро дар ҳамиҷа ба охир мерасонем дӯстони азиз. аз ҳамагитон миннатдорам. раҳмат барои суханҳои хубтон барои ки дуои нағз кардем дар ҳаққи мо. ҳамаш ба дуои шумо якум очират ба чиз розигии худованд бигем. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.